السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته المشكور بنعمته المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، ها قد وصلنا إلى الساعة 8 مباشرة معكم في التلفزيون وأنتم في بيوتكم وتنظرون مباشرة. Mes frères et sœurs, on a déjà arrivé 20h en direct. Vous avez... Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le thème, Inch'Allah Ta'ala. Et on va traduire en langue comorienne, comme d'habitude. On va traduire un peu en langue française et en langue arabe, Inch'Allah Ta'ala. Wananyasi watukufu urisari waswili ila savili ngarinji yao harimwa yetemu ya leo ikawo ngio muhimu ikawo ngaelezao ndrongo mbili. Ça veut dire on va parler deux choses. On va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. On va mélanger en français comorien, Inch'Allah. Al-mar'atu an-nashiz wa sifatu as-sayyi'a lil-mar'a. Leo ngaelezao ndrongo mbili bwananyasi ya mwando ngasina mwanamshe wambwa nushuza. Mwanamshe wambwa nushuza ewenda mweje. Nushuza uwo mwanamshe kawo mrumme haruhusiwa ekaye mwanamshe ngena nushuza ngenushuza mrumme haruhusiwa yalale upande, yani yatijugenzahe ngulale upande yale kaushie hundwaji, yani ekango uhotanda ni ya kaushie hundwaji ya mtole mawaidhe mwanamshe wala ya mhutubili yate mwanamshe ya shanje ze tabia za nushuza. Eke mwanamshe kaja shanje ze tabia za unushuza hizo, mrume haruhusiwa yakausha upande, yalale yakausha upande, yatimlalie raha yatokausha upande iliye mwanamshe ya shanje ze tabia za nushuza. Ezi ndazibi bofundi ze tabia za nushuza. Mwanamshe nushuza ewe indo ewe mruhindrini bofundi rahane jaja ye nukto iyo ya mwanamshe nushuza. Avant que j'arrive, c'est qui les femmes de nushuza, c'est qui, on va arriver, on va traduire en français, c'est qui les femmes de nushuza, parce que c'est ces mauvaises femmes de nushuza. On va arriver, Inch'Allah. Mais avant de ça, on va commencer de 6 catégories. Après, on va arriver le 7e catégorie, c'est nushuza. Yani rahare jawasuli e numéro 7. Ye grupu 7 yonde grupu yambo nushuza. Wanda urjoka wavumbua omusizoni nde 7. De 7e grupu ya nushuza. Rahane jaja ye 7e grupu ya nushuza amjovumbuwaze grupu 6 za mwando ikawo ngizo ogharimo owandu wa shewai ikawo haina mwanamshe ulo yabo wishilwe darasa inu na jikosantre ye ishileze suifazi inu ekanguro mungu ngena nzima banu ya shanje ekamru ngena nzima yabo katwanza ya shanje na tobehe komanteri yambe bofundi harengele dzina hilo ya heze suifa sita hizo na tojini ka suifa za heze grupu mvubo bana mruna jini ka suifa nzima yabo mru ya rendeje ya jini ka suifa nzima yabo ya basi rato jini ka suifa nzima yabo aizo ya suifa nzima mru juni kabo ekakuja tobia mru jini ka suifa ngarendele yabo aizo yenda zivi bwana nyasi ngarendele yao ngarjura nge masala ya masala tanu ya jawo ndongo za misiri na ndongo tizo masala kama yawono shangarjo ngabo ya unatabiri tsaila ndongo za khairi ngarjo mwambiani apre shangare zawi darasa aizo ngani mwelezoni haufubi mabititi ngendrenge masala hanyu bwa tukufu duka grupu 6 handanira ni janjarme grupu 6 mbi zinu ngeni je ye grupu ya fukari ambao nushuza ikawa hondo balo le ko hoswafi ye grupu ya fukari yonde ambao nushuza yonde grupu nziro yembi yesi muna jeli wanasho hatu watikane suifa mzimabo. Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français. Inch'Allah, mes frères et sœurs, les gens qui ne comprennent pas la langue comorienne, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. On va traduire en français quand même. Shanga monzon tendeze ndongo tsaini ya mwando. Tous les femmes, si une femme qui est à la maison, arriver son mari, qui ne laisse pas toutes choses qu'il fait
pour accueillir son mari, cette femme ne mérite pas pour sera une femme, une épouse. Ça se mérite pour sera fourchette. C'est vrai. Sera fourchette. Fourchette. Pourquoi fourchette? On va expliquer. Haini mwanamshe. Rahane janji ya uharimasa grupu sita mfukare zinunjoka uzaeleza. Mwanzonezeni kutoa mwanduka. Haini mwanamshe. Ya lolo. Ni mrumme. Wa halali. He sharia shamungu. Uloho dahoni. Yaishie mrumahe ya jao. Imrumshe wala ya tsuranti ze hazia lonizo. Rekangu piho. Rekangu veyo. Rekangu urongozo mwaru ma telefoni. Rekange harimwa hazi muhimu. Beshwangu hadisi yena mdzadzahe ya mzaya. Aungu hadisi yena mbabahe ya mzaya. Ya tsura ntize nrongozila pia. Ya jaya renga emrumma hahe rumlango juu. Woka jastahiki ya paro mrumshe. Uwoye uparo fursheti. Ilo fursheti ya uka fursheti. Ilo li pasuha. We mrumshe ya pasuha uwo. Katsina malezi. Ilo fursheti. Uka fursheti kalishindu urehama elendro. Ekagala nzoni rehelo tozubisa. Mrumshe ya furoha. Ilo fursheti. Tena fursheti. Zabarindi. Haukane mrumsha mtume Khadija. Na mdobe haza komanteri mwihamba. Ezinu zambao zinu. Eba nungizo mala wana ukaziti. Na mdobe hamwihamba. Na mtodo zamboka. Ezinu ni zambao waka undo usila. Mratike mhara. Na msubuti mzambo wanawasha na msubuti mwamenga. Nyina ukamtena zesu faizu. Na nyiwa na umena msubuti mbekeze komanteri mdai. Mwabebo fundi zambe baga zingizo. Mamama uza usila. Mzambeza mtume. Neza Mungu. Neza usila. Ne Quran. Mzadzahatu Khadija. Radiyallahu anha. Mzadzahatu Khadija. Radiyallahu anha. Uonde ya kaudotuliza mtume ye roho. Ya dotuliza. Nga wala mbeo kazambo fundi bangizo. Eka mtume ha roha. Hende hadeziwa. Wakati mtume uholelo wakafua uso shehitwa. Base kajabu mlango juu. Mzadzatu Khadija. Ya uhimabu mlango juu. Hatuliza mtume. Hamwambia utikene haja. Bayondeke eli. Haina mromo nungo za kheri. Yetso deziwa. Yetso menyo. Mzadzatu Khadija ngurengo mtume rangumo mlango juu. Hamrenge. Hamtowale kafuri wetwani. Hamhalia. Hajamhansi. Hanika mtume mba majihano. Mzadzatu Khadija ni mnaka. Mzadzatu Khadija uhimabu mlango juu. Yu ujaba mlango juu. Ilia jala hiki mtume. Udu ambilwa shenkeze. Mtishenkeze Marina. Mtishenkeze wandu wa batani na ushi. Na mshenkeze Uislamu. Mzadzatu Khadija. Yu ujarenge mtume wa mlango juu. Hamrenge. Hate umambia ukautikani harara. Eka unu mtume nge na harara. Mtume anja uhara. Eko humsudirisha. Mzadzatu Khadija. Yu ambia ukautikani harara. Kuruashi mtume anga urende. Safa utikani harara. Ngumsudile mnabidi wandu washe wakai. Washenkeze Mzadzatu Khadija. Mumshenkeze. Haizo haini mwanamshi. Yimrumahe haja ya tuenda ya mlahiki wa mlango juu. Wakati stahika kimrumshe. Yabu mrumsheji. Haukamrumshe Mwenyezi Mungu ambo kana. Walitaskunu ilaiha. Ilimje mtulilie husoni mwandu washo. Mrahonda utulivu. Ikamrendo dahoni. Kajahonda utulivu. Yabu ngena manendi. Ndolendi. Ndola mro ya ndo dahoni. Ya tungunda utulivu ya rengwando ya lahikiwa. La. Ganzumra lahikiwa. Mrumshe. Kadomi za ye mrumme. Kabala mbe nronkodeni. Ye mrumme ye hansi ye sashe bonti. Eka mrumshe ngo lindo. Mrumaho. Ye sashe ya balia. Ya ihensi bonti. Au yanje ho fukoni. Ya ihensi. Au yanje ho pani. Ya ihensi. Weti mrumshe. We fursheti. Abo wahamba fursheti. Mrumshe woye ubosha ye sashe rahaye jadzuba bonti. Mrumshe ye ubosha wo mkoba wa himrumebu mlango jura himrume ye jau hansi bonti. Bagu mzadzatu Khadija nde urisomeso. Mzadzatu Khadija nde urisomeso. Bwanroashe. Na mshenkeze izo ni mwambia woni. Yabo watu anza wazifanya ngwa juu nerfe hawa ndege. Ngwa juu ya Jibril atima Jibril lungu tsamba n'importe. Amwambia za Mungu na mtume. Kamwambia za Mzadzatu Khadija bahongo bwana n'importe. Abo tuanza wisheza Mungu ngo juu ndeyata. Ayi kutanza wambileza Mungu subhanallah. Izo haini mrumshe utubo shesa shemruka ndo mizamru meki jaba la mkoba ya jenda aranje mkoba. Nguranje. Mrubo shawewe kwende uranje uhanzi. Mruboshe sasha ndo uhansi. Humregebo mlango juu. Humnikamna mdumama jihano. Humhansi. Humambio kamrumbango ngomnono sababa. Umtulize ro. Shatsi ndo kata juu jabo mlango juu batani na uchi na intine. La. Aizo yonde nukto amwando. Tuanza nilete baza na ngongizo zinji. Na suinga sina dakika nchashe. Nukto amwando ndiyo tuanza nrepete. Na wanawashe. Na rishenkeze Mzadzahatu Khadija. Haukana yeulinda mtume wa mlango juu. Harenge mtume wa mlango juu. Hamlahikinro. Hamsubirisha. Nizo yaoneswa honziani nezetabu. Yende namna ondwa shabidi mkaya. Yote Mzadzahatu Aisha radhiallahu anha. Mzadzahatu Aisha radhiallahu anha.
Aisha de yasamba waye. Aisha hamba ukana. On va traduire en français quand même. On va traduire en français, on va traduire en français. On va résumer en français. Maintenant c'est l'encomoré, après on va résumer. Mzadzatu Aisha hamba ukana ekamtume sallallahu alaihi wasallam ngulomba hindu basiye shiba kibo hanyo juu. Mzadzatu Aisha hamba ukana yeka himi yeka lindi mtume ya renge shiba ya kazabonzi. Mzadzatu Aisha hamba ukana yehuenda harenge hanyo hahe hakazo harimwa ehanywa ya mtume havuruye shiba ya latifa ya khabir ya la ya mahaba mbidi msome nondo ashamtume ya ude yakoli mahaba husila chatia batani anrabu. Mzadzatu Aisha ngondo arange hanyo hahe hakazo harimwe hanyo ya mtume havuruye shiba. Basi abasainu ngabondu bokobesho mrume hatso hula hamwambia juse shano yule bana mashaka nguto jinerve mitsi boy mwambila alana juse ekahule jusa on est en français on est en français on est en français on travaille na fait no chose na witamrumshe wagi mrumsheje yani mrume hali alafu mrumshe kutujusa shawe mrume ambaye jusa sahani mruko jinerve ebano weweje awe mrumsheje wewe banata baseka mratambye mrumshe uka yabon shofe yembe ndrabo arme micronde to shofe arme micronde wanashe wala basa 2017 wasangwa wa 2017 kwa tanza dungeza mtume kwa todungeza ndosha mtume ngwadungawe za movement ngwadungawe za 2017 ekatambila shofe mba ino gutambye mrume uka na shofe ekamrungu nzina do jishofe ya sonti pianga tsungo fanya haze on est équipé on est ensemble toujours on est équipé il faut travailler. Ici c'est pas comment, ici c'est pas comment, ici c'est en France. Hununga wa sharia, basi ujirenda bala ujua sharia, ustaki sharia. Hununga wa sharia, sudunga sharia. Sharia bo sharia bo jilodao. Mtabu na batani no ush, umrumsheje wewe. Fourchette tamba fourchette haina mrumshe utulahi ke mrumahe ya ba memruma mrengarantsibo mlango juu ya mboshele yezindu ekahajoda honi ya boshemba he umrumshe fourchette woti mrumshe uyabwa fourchette yode nukta mwana nukta bili na rinji النقطة الثانية ya nukta bili Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngurambio group 6 za wanawashe wai ikawa haini mwanamshe ulona sifa mbiyabo Mwenyezi Mungu anajelea shaje ikarivumbua waze sifa 6 zinu ngarjo huja nivumbue grupu ya fukara ikawa wende grupu ambao nushuza Ali vumbua 6 ikarsarija aizo wananyasi ngarajeyo harimweze grupu 6 ngamjori sami bayi wa hiti ya Zimbabwe mjori sami bayi wa hiti ya Zimbabwe haukaila telefoni yala bonze ya haja alafi wa hiti ya pozi ye communication mjori sami harimwa o Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngurambiyo kana gabo grupu 6 alafu mjoko vumbwe grupu ya fukara yo Ali tsende avumbwa shayo ambo nushuza ya Qur'ani ya vumbwa eze grupu 6 zini haini mwanamshi après on va traduire en français inshallah on va traduire rapide en français on va traduire harimwa ze grupu 6 zini haini mwanamshi ulona sifa nzima yabo na tsobeha message yabo yambe Mungu nansami ekakutu uchange ekakuja change rangule onganzo redo parallel zina la ze sifa hizo haini ulona mwana mrumshe na tsopanga lwishe mrumshahe elist yengenda hu haini mwana mena do panga ya do twali be mrumshahe ngarwe group yangade ya vile de arabu yangade ya fukara mwana mshe utsambe wo fulani jitebo hari ikamrunge na imani mresha darasa mramba fundingu ndrongozo shamna fiki weka jitabu hariyamba wo fulani yeka jitabu hari yuna mabala yatideki na urongozi basi group ya mwando da wala wangu Annana c'est la première femme mauvaise yani la première femme kani la de première femme mauvaise Annana وين mwanamshekao tashtaki kathir watamtamarad وين mrumshekao ekaye mrumme hajabu mboju yekalawa mashtaka Annana ngena sifa mbili mashtaka menji hata mrumme jo huja ekalawa ukanda Abango do jasararu abanga sina sane imana wareta zabarindi mtataho hapara banu enamna mtataho ya rongoa ye kejani balia tijindo banangalia mwana mshahwana ngalo shindo nati mare ibade manakota mare zabarindi ila ketsibure mareala yala katsibure woye hambwa Annana
emrumatije atajo huje to andisa deba yani mrumshebo kungu jirando avu an juge bala ya juge ataujo kuto mtu andisa enquête ya ukanda mwanamsho harongoa mtazahwa anaangalia tijindo bi bala hamba kuno bira hulahu viri bala ataujo mlango juu waye hamba anana waye to jiranda juge na ma question menji atemrumme ekemrumme ngwendo hoda honi yedo juzi siamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ebale wanga mtu kahuzi siwende au ka toujours bugondo mahakama bala ngondo harima judgment ekangondo da honi tsoka hama bala ngondo harimwe jahannama enda uzisiwe masual subhanallah wi annana ngena sifa mbili yasifa mwando ndio yasifa ya vili ya annana tatamarad haini wakati yatsoka mwade haini wakati yatsoka mwade tiwade wakoli yatso jitawade wanrabo no yatifanye mbahazi annana wade wanrabo yekaumuzise bane mana watsupemba indwa tabaha ademba ibanemba chai leshefuba ibano wanatabasa kuja wavaza kwa wakati waliko liuja ndo mndu de dengi yani wakati toka mwade kuja pika ndemba ye mwana kuja mpasiza ndeshahitwa yani hatabo masihu emba haki yembadro yemrumme na mrumshe yedro national ekemrumme ngu yanzo yemrumshe toka mwade besho mrumaba approche moi ma femme approche yetobe de ledingo de shiuno ibanu wewe kula wade oui mrumshe anana oui anana oui anana shintihindu anana ino alifu na anana mashitaka menji na deba yinje utuzi samrumme mrende amabalange mahakama na wade wanrabu yekanza fanya mbaha zetu tutawade bumasiku ije mrumme ngonzo mbaha yake tsengela kuna approach mafama approach yetu jitana wade yeshiuno wakati na kopi habala le dingo bala wa mdu nuendo bi anana shintihindu witimrumshe oui anana haya nde groupe ya mwando anana après on va traduire en français on va traduire en français rapidement haya groupe ya bili na mdonga labo mdo na mbiyari masa commentaire o walo wenchi dawa na mwanzo mdo hasa commentaire mwamba o walo wenchi dawa anana nde walo wenchi yenda wala watu ulahikondro maha ndromo mlango juu ata watunda boshaze sashe wakati mrumme hilaka twanzara masa mwanzo mrumme ndo ya juse shano anudo hambani garanda za groupe sarifu mbwa ya groupe ya mwando anana mdo jibu amwe leza masa commentaire o walo wenchi dawa mdo releza kazitinango yedi anana sara leza groupe anana ngona sifa mbili ya numero 2 ngabo groupe ya mwao hanana ya mwando alifu anana ye groupe ya bili ya huwa na washewayi mazetwan manuhus wokweni mwanamshi ulo na sifa abona change utujo change ngarjo do mparaze sifa hizo kama mwanamshi kutu change do par anana ikakuda change ngarjo par nike sifa hanana hanana damwe hanana de mwanamshi kawo emrumahe hafu awe mrumahe hamransi hafu awe mransi anafaja halolwa ni mrumme mrwajitena basi hini se mrumme wo yado anzafanye mbandongo mwanamshe woi yetsodo vumbua emrumme eyavira yetsodamba we kutsi hamade mrumangu wa avant ma ex mari waka unanza mo ex waka udoni fanyilia mo ex yakala wa ex ibanu wa ex province au wa ex valence ibanu hin ex yakala wa ex banu ye ex haka unanza ye ex hadofa njao ye ex ibanu we kulemewa bo ex wo ye ex subhanallah wayamba hanana kajaparo shukulia ulobala kajaparo usife ulobala kajaparo shukuraza nje mazemrume ulobala yatodofumbo ya lawana naye awafumbo ya hafa ex province ex valence ex morles ex tidahube ex nims ex tidahube ex rennes and ex ito karma ex inu hanana witumrahiru mna hanana. Haya wedo numero 3 ndi mwana mshe wambwa manana na mdambe walo wenjereshia mdambe walo wenje manana yomimwe manana de mwana msheikawo ye hanza ye mrumme ekemrummenge na mataka ekemrummenge na mapesa emrummenge na zeero emrumshewola ya umwanza hata ngujombama ya mhishimu ya mzingarendo haini nrongo emrumme wala jurongowa emrumshewola tsamba sami'na wa ata'na rishia ritoi rango mrummenge mnari yalimna yirongo towo sheke mrumme hadungo hazine awe mrumma sanja wade
awe mrumasa katina mbari yani awakana mapapie habohwa awe mnariali yakana yahangamia yabo basi mrumshe yetu mrihale pake hamwambio kamintu anze tina ushidani keminerewe mitina ushindane shemensha yano mimi tina ushinda yetorike mrumele pake hamwambio ka ghufranaka rabbana wa ilaika almasir mguna usamihi boha mgundi horrejeyo aya degaj rejeyo hamgura wejafa aya degaj oyambwa manana oye hanza maisha mema yekanza tabu yekajuka banu mgunde uriniko leonga sina maudu kartina manana shotindu manana wayimru mshewa chuchuchu ero mwanamshe wa marka mwanamshe wa shilinga mwanamshe wa mapesa mwanamshe wa rial wayingonzo mapesa basi ikango domnike mapesa sebo ngujo hanza to ngujo uhishimo to ngujo sifu mon mari sheka kutinata osukujo dungazi kutinata mnaria leto amba degage wayihamba manana chotindu manana haya numero 4 de numero 4 ya hoa na washa na mdo voti mwana mbia walo wenji da wabi ende numero endo walo wenji anana numero 2 hanana numero 3 manana mdo voti wanasha walo wenji da wa ilimgwa jele wa shanje vanungar zambao ili wandu wa shanje vanungar tsude ya mshanga rambayo za hajar muslim ili wandu wa shanje numero 4 numero 4 ngabu wanawasha ikawa wanawasha wanu wahambwa haddaqa yode numero 4 yambo ndobi haddaqa c'est une femme qui c'est difficile ça on va traduire en français inchallah après quelques minutes on va traduire en français on va résumer en français mwanamshe wambwa haddaqa wode mwanamshe kawo haina ya wona yetso hanza woye mrumake ngujolala na malene hato ngujodokuwa shehitwa ngujokuwa hata hauka yatsiwone mbahindu haddaqa yatsiwone mbahindu haina ya wona yetso hanza wembali ya wenda hoshindoni humbe ha Carrefour humbe ha ho marché Soleil humbe ha ho marché La Courneuve humbe ha ho marché Saint-Denis humbe ha ho marché Sergi humbe ha ho marché Villiers humbe ha ho marché commercial basi ngojo reje ile posho la ho vidi oyambwa haddaqa yatsiwone haina yaonetso handetso amba yesayino c'est bon ijoni jisa iwona emnangola yavaya wala c'est bon haya hendo hake jirani haonoze kanape zake jirani bo zakazwa hosalo horejoda hona hazimbiso uso hasumbiso marav Emruma mwisa c'est quoi? Pourquoi tu as fâché? Mujambia, ebala wonole da hola. Wono zekana pezela. Ebala minga minsini rahanaye. Mimiti tukuharanaye. Na wala wono zekana pe. Minsine kana pe ila. Haddaqa. Yatsone mbayindo haddaqa. Haddaqa ngujo tsongeze mruma njarbo male ngujo lala na crise cardiaque haddaqa. Yewona tele nguto jota fijo. Yewona tele ila ya hula. Yetele ila tiamande hatu. Hatu ila ntinti. Na wasanga botele ikra ila de mode 5 na waila ila wahala ngaranzo mode 8 haddaqa wainde numero 4 haddaqa yatsiwone mbahindu emrume haina wone twanza le gauni ya vayo harime mashughuli ya fulani katonza livaelewa ile gauni ya vayo harime mashughuli ya fulani katwanza ngutanza nusikuza nyumeni subhanallah hey nusiku ya todorumia 200 euro 500 euro na bale mrume mwezi ngurumio 50 euro shaye ngutanza tsorumia haddaqa na rinjani mwe grupu ya tano grupu ya tano wainde wambwa shaddaqa wale yani haddaqa kat haddaqa garjani mwe grupu ya tano ye hambwa shaddaqa namdora kama mazina ndo mwe repeta ndo mazina eshereka ndo washaka kwanza washanje ruwanike mazina yao mwanamsho wamo ndo shaddaqa wainde mwanamshekao shaddaqa wayi mwanamshekao yani eka nguro hobonze ngwendo hazini ngondo yaone mangondo mashughulini ngondo msafara ngondo mahala
Yelandro, havayandro, hajilekeza, hata bote 5 kilo de tomate harme hanywa, yeuta kilo nsanu zantamanti ya boate hanywa, harenge zendazi hazipua, harenge sharibo, havaha sharibo, nguba sharibo hata, harenge makiaji, kumena nsanu atabo jume mato, ye mato ya sarende ha bleu, ngabo kongwa nzawo ze modia basa mlukutu anzake couleur nzima, yani zendazi bleu, ye maquillage bleu, ye miomo bleu, ye montre bleu, ye zenrongo bleu, hata haji blende, harende ha blende, nguto ji blende, pia bleu, hata yemna harindeni bleu, ye zenrongo pia blata zenkabwa bleu blende, haji blende hata ngabo wajita u jaune, nguto anzake jaune, yani zendazi jaune, ye maquillage jaune, ye hanywa jaune, ye matso jaune, zenguo jaune, ewe modi wa nyumene, modi ya latifan bi khalqi ya khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alimu ya khabir aizo wishadaka woi ekanguro hobonze yujisa hata marashi ajilekeza shekange hodahoni yene mrumma hahe wa halali basi yetsonu kajos makalalao zitunguu wush tronto mwenefu shadaka shadaka ekange hodahoni dosoni mrumme wa halali yambilo mria jilekezi mrumme wakumzadzatu Aisha nde ya zamba radiyallahu anha hamba ukana hakaudo jilekeza hosoni mtume de hamba Aisha de hamba mzadzatu Aisha mbukana hakaurengo wakato winji jilekeza hosoni mtume ili mtume yamuonea jibiwe yode na mrumshe basi shadaka woyeka jilekeza hosoni mrumme hija kadaparo jitamba bote odahoni atini mrumme jamais mrumme ngujulaje kana hunda mrumshaji tunamna bote akanti kana hunda hajitina mbantamanti hanyo kana hundre matso ya tilwa ye sharibo kana hunda zangu hajilekeza kana hunda havamna ngo waki nivure internationali unche hofukoni no kana hunda mrumsha havamna ngo tsola wa utsovura mruni antire wakumre joda honi kutsamba nsiro hoda honi kuno antire on y va en chambre en direct mission accompli no shayetso kana vushela misizi hoda honi ngozankudi zenyile za ujufumo kajasuka na weka ngondo ari mashughuli henda hari mwa kwaferi henda lekeza journée complète kari mwa kwaferi journée complète mwa kwaferi ngutolekeza shago so memrume zenyile ujufumo nyile za mjufumo yizenguo misizi kumba no shadaka nsiwona yamona shadaka nsiwona yamona kumrudolela umraji yawane ladha yutabisha roho kamrunge nyumbani yamrumshangu valio wanraji yawane saleturu yamrumoda honi katsuwana yeladha yutabisha roho yutawada roho shadaka mkuna rifat numero 5 shadaka numero 6 sheleza dakika bati zonga zando za isa numero 6 ya numero 6 da wanwambo baraka wende mwana mshaikawo baraka de mwana mshaikawo yani ye mbabufu yetso babu hemasi hu hata botasi kaja parole me obabufu jamais ekimru majango anzo repose yemru mshetso andisa juha ibanu laliendri haribano utejije haribano kujejia haribano tije zenrongo zajiri bo mjijubala mnaha astaghfirullah saba mnaharam woyimru wa baraka wakati mnaharam woyi baraka ngutwanza twambie mru meze ndongo zajiri bo mjijubala pia emru mamba unda bansulemewa kunibula na repose mbaba bani maudu botasa mtoka ndanjwe sengerdi matene de hasini bake mru mshamba bonze ngawena wakati wo hadisi wena wandro shaguno ndani kutsina yeta ayashenge na yeta shamrutundo wakati wo babu hambabi mrutundo wakati wo hadisi ne mru shamru masale mewa kubule mru maharepose Nuka wakati mtunda kama mrume nge yanlezi se bone mwambie shata bo masiwe maleme wa hata tutongo twandisa utwamba hata baraka linu baraka ilo hanyo itona limiti baraka iyo hanyo baraka itsopa suha basi ketla limiti twamba hata
wanokulemewa Abu Baraka kubule mrumme repoze babu ya siwa Abu Baraka no aizo awasar timizize grupu sita arimazo grupu sita mbi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu yazivumbua uka utilole mzimao welole mzimao fanyata umshanje yatikane sifabo beka kaja shanje ngojo swani ngabotola be hambari Baraka wo BFM TV ngabe be commentaire bala mboka Baraka wumba bufonge hama BFM TV hari unge hama BFM Baraka wala riba fa unge hama BFM TV Baraka bese BFM TV wa babu bese aizo awulambe France 24 bese wa babu funa aizo yabode mana boko Baraka aizo kaulo la mzimabo kaja change ngojo swani cardiaque ngojo swani wada roho na crise fanyata change sino ilokafa alafu groupe ya fukare ikawe Qur'ani itahadharisha ilinjo uzia bantu zalikika zondo za isaba jo isaba ile reste da kanchachi ye groupe ya fukare nziro da wanu wambo onushuza enushuza wa imruhindi nushuza wo Mwenyezi Mungu mvumbo harimwe Qur'an hamba yekanga we muharabo mrummene mrumshahonge nushuza mtolema waidho ya renti unushuza ekahara uranti unushuza utilalani lala kote ngolala mwashata utijuwenza ngolalo dahon shamra kalo jwera mbeta tolalo dahon sha ukawushe hunraji udo mtola maidho ya change unushuza nushuza ewe ndo bibofundi nushuza weide mrumshaikawo yemjewiri yetsoroaria emrumahe shehitswa yetsofanye mrumahe hamapindo nushuza mrepete nushuza de mrumshe mjewiri ukouheye mrumshe boda haju harende mrumshahe hamapindo yetsorende mrumahe pindo hamapindo nguruario hamailamba hindu yabe yawo yani ataikatsokonte mrumahe yekamkonte jamais gujo kabalar mwaze telefoni zahe katsukonto kabene mrumangu ngeravineze telefoni zina ukatiravi ibana mrumangu ngujibwa na telefoni katujibwa hata ikatumkonte hata ibana mrumangu ngujibwa bonlo banu nso hadismina jamais ibana mrumangu ngujibwa namna na kansinu na tumtsengelea jamais oye hambwa nushuza yetsorwari mrumme hamkadamiza hamfanya hama pindo mbendu tsona maana hata mrumme lala kana usiuha ma hiyo hoda honi nushuza yakashimbiangala leda hola ka tranquille mrumme asiuha yetso jusiwa nushuza umana mshe nushuza yani ma hiyo hoda honi mrumme kana ujwa repose yelala ngutso juswa hama hiyo dudu ezi sahani microonde ya machine roule ya machine tjife nushuza kada paranza mrumme hasuha nushuza yani tota bri hoda honata mrumme kasiuha harwari mrumme hamrende pindo nushuza wakati olamba hindu mrumme kada lamba hindu nushuza ekali bandu wakati wa hapo ekandu ngalo safukare mrume ula sanane sashenda nushuza kada poro pamba hindu wakatabido ndwale shahula safukare wanutola sashenda nushuza kada poro stahim mrume ulamba hindu ekastekizelera za ulamba hindu kabane mrume bidane bendo basa jamais nushuza kada poro stahim kabane mrumangu tsoyanu jamais nushuza kada poro kabane mrumangu ala lana mbula represent mdrange jamais nushuza kada poro ngozo mrume hindu tsorongozo mrume hama hiyo nushuza hamrakio afanyama balailambo harunguza mrumahe wembwa wenyama nushuza yurunguza mrumahe namnanzao wembwa wejawo wetsimanadamu wetijao nushuza woyinushuza swafi nushuza haya eshahula wakati yashifanya bana mashaka ishifanya haja shesahani kajahosiwandro shesahani kajahosiwa linu hatari eshaka jahosiwa linu ntujalambe linu procheti linu tujalambe brochette yanku au une brochette au une fourchette au tijambeje haya shesahani shi jemrumengo nzwale zankudi balakaja hosando ulando usi ukaja hosando eshano usi mrumado anza rongowe hajinerve utindrongoze utifenjao nushuza ekanza rongozwa ni mrumme yetwanza rware mrumme ya mheju ya mrwariye ya fenjao yani izo hambandi izo kanza change nushuza attention nushuza wananyasha tselfubulani ze grupumbi duniani do wanashe walona ze sifa hizo haukama na mshe wa dini uwe ustehe mrumahe harongoze mrumahe nro
ndo hakana mastehi na adabu hanze dini hata mrumahe kurajine dini yawone mrumahe katuswali mtakuraja swali hawone mrumengu no mvinyo ya kumtakuraja rente mvinyo hawone mrumengu husobange ya mtakuraja kana rente zemali za haramu zinu rihunde mali za halal ya utamrumahe kuraja rongo za dini shaze swifa na zimba zinu ekamrunge na mrumshe ulona swifa nzimabo mrabeza mwambie ukaveza utubie uranti bawango harimwaze listi zila aizole swalangdalin o harimwaze grupu zinu renge champion do o wadzironda harimwaze grupu zindazi anana de premier aunda wala bokowe hijau kwa like kimrumlango jo walo wenjindawa da wala bokata ujumlango jo atakatina haja nesashe ngu continentele bana wanga lo seri atakatina haja nawe abo sauja abo koto kansewe kana peje mrume aja abo sauja yabo mrangala ho micron dibatu hanti za ya shahular me micron mrumshewa ya mrangala me micron sasta astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi yenda wanu wala wenj aunde anana aunde hadaka aunde shadaka aunde baraka aunde nushuza ebe wala wenchidawa mbuna hifadhi nasho hatuna datu mgawanike imani wananyasi naronane maudu harima darasa inraji maudu darasa inraji inshallah taala deja wandu wanzo de wa umra wasawele waze faida za ho umra wandu sawandi so ripara haukane 3 avril ngarjenda umra zinde zenzi umra reserve ngotso reserve 1600 euro ne passeport yaho na mafoto mararu na kartasi woko amba vaccination ngamuhelezela mnojonda fanye vaccination ngondo umra ima pesa yangu ngajo kutosha yebi ale retour nezelete li karibuni msiri na karibuni al-Kaaba rendera woni al-Kaaba ni monesene ze place mra jo womba ze dua wombe lo wana ho ze dua jombele ze dua ne dina monese banuka bonjo ko henda shawo ko abe kwaze place hizo mruna hunde bahatini agenda ya woneze ardhi hizo wombe ze dua ufanye ze ibada aizo wandu sori para hawe inshallah taala ngarashukuru yao wandu sojipanga haukam tumehamba haina mrudi ngonda umra haina wakati yeka ka maskini yeka ka fukara zetabu yalo nizo mguye uzitoa ya zaba mtume sallam tamaka haina mrudungo enda umra Mwenyezi Mungu yeye humtola zetabu yeka ka maskini na fukara o wamteshea wamwona yalo nsini lazima ngojo humwona ngeju wamwona kaye mrutsi wa hindu ngojo humwona ke juu mtuma sazamba gujo mtole mgungu tumtola ufukara gujo mheza daraja mnike mali na neema o wamwona nsini ngojo humwona juu izo umra ngosamihule madhambi urduni kiwa na maisha duniani na rendera fanya umra na riparane watazahatu ne mashababi na riparane atwana ume na riparane rendo harima umra inshallah taala yedimashini yoshao maudu samdi ngamjohe ya pari maudu samdi ngamheyo pari hauka maudu ngamonzo nafanye duwa harimwe sali yezindu sazunjiliwa tibalie zone za alamaka ye majia sa unjilwa mabido ngamwendo nake ya maudu masihu nikaujumombela zedwa hizo ni melange neze sidri na zibalia maka ilirjerne kwa wandu dala wilo wandu ya melange na majoma lahon wayele watoe masahiri alo zungoni neze husuda nezembi mrayezo wana na rdela rangali dala wilo harimu muhadara wahe dimashinu le 5 mars o harimu salia Pierre Fitiste ne joshinda balo msaada waha yoti farucha de joshinda ya balo msaada mba joshinda rdela saidie wananyasa wajoko kabe mashadi wa humjo msamdu wanzo watimizo msira juma msamdu ashili ngwajoka ya inshallah taala rdela saidie umsiriwo inshallah taala banda abo le 23 avril do muhadara ujoko ka Marseille do sikur joko saidie e markaz ya humjo mtukufu wa mwaja banda abo le 9 mars le 9 mars jeudi ngamjo wasili o harimu ensi ya larinyo nifanye mihadhara ejuma ngamjo kutuba msirim huu wa Imam Shafi ulo harimu mjambo lepor da bonjoka kutubu ejuma inshallah taala banda we samedi le 11 umhadhara ngaujoka Pierre ngojoka Saint Pierre harimu salia humsihiri banda we dimanche joka le 12 umhadhara ngaujoka ya harimu mjambo lepor o harimu esalinku yambao kesenya tijindo bi kesenya elwavis tiji elwavis de salinku do mhadhara wa senteni ngarjum nikanize programu ne zadunga inshallah taala komori garbo Mwenyezi Mungu le 25 mars le 25 mai rendo harime masi wa komori rafunge etumu wazima inshallah taala nariparane 06 13 76 31 76 au 07 53 14 89 82 mkabadzima na fundi Jibril yetu dambeza kusilamu neza kweli baheye deziwa sha mtume we mtu kufura hanasi no hadeziwa hafuli wabwe hendata pasulo uso no kajate kurajeha hakana kuraji lazima rishenkeze mtume ikardeziwa ritikani haja rede kurajewa riti de kurajehe haukaye dini haina uyelezo lazima yahimiliwa ni maadui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.